Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'd like to greet good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello. Hi. Hello. How are you today? I'm fine. Okay, thank you. Okay, before starting our material today, as usual, let's make the prayer. Ayo kita berdoa dulu ya. We are reciting Al-Fatihah and the prayer before study. Berdoa sebelum belajar. Oke, alhamdulillah. Tulisin suri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, thank you. Okay, students, today's lecture is about English morpho syntax. Ya, morpho is the abbreviation, singkatan dari apa? Morphology and syntax. Okay, morphology and syntax. And today we try to understand the relationship between morphology and syntax. What is the relationship? Nah, ini hubungan antara morphology dan hubungan antara syntax. Before we study about vocabulary, what is vocabulary? Kosakata. We need to understand about what is morphology. Kalau belajar vocabulary, vocab itu harus memahami morphology. Karena morphology itu adalah belajar memahami struktur kata. Ada kata dasar, ada hubungan. Okay. Kalau syntax, before we study about grammar, apa grammar? Grammatical English, tata dan bahasa ada seperti simple, present, simple past, modal dan lain-lain. Banyak ya belajar grammar itu ya. Jadi kalau belajar bahasa Arab ada namanya nahwu sorok, gitu ya. Oke, the first one, this is okay. So, what is morphology? Study of word structure and formation. Okay, study of word structure and formation. Jadi studi tentang apa structure itu, struktur kata, and formation. Apa formation itu? Formasi bahasa ilmiah pembentukan kata. Okay, ya. And the second one is Oke, jadi berhubungan dengan morphemes. Nah, sini ada pre-morphem, ada round morphem yang berhubungan dengan morphem. Jadi, apa itu the smallest unit, satuan terkecil dari makna atau kata itu sebenarnya morphology atau ilmu tentang pembentukan atau formasi kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia. Misalnya ini apa dalam bahasa Indonesia? Papan tulis berapa kata? Dua kata. Ketika ada dua kata papan dan tulis itu namanya kata bukan papan tulis. Oke. Sekarang tulis. Nah, tulis itu adalah sebuah kata. Kata part of speech. Kelompok kata. Apa kelompok katanya? Tulis. Very good. Nah, karena tulis ini kan kata dasarnya, kata kerjanya kita kasih awalan jadinya menulis. Kalau dalam bahasa Inggris, is kata kerja. Verb, ya. Verb. Kata benda, noun.
preposition. Apa preposition? In, on, at, above, below. Okay. And the next one is bound morpheme. Bound morpheme ada inflectional, ada derivational. Oke, ini saya kasih contoh sedikit. Inflectional. Seperti kata bahasa Indonesia belajar apa? Study. Study. Oke, study kata apa di situ? Kata apa? Belajar. Oke, karena study di sini adalah verb. Terus kalau study-nya kita kasih akhiran s jadinya Studies. jadinya studies. Ada akhiran s. Sama-sama verb, artinya juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang berubah adalah grammatical English atau grammarnya. Karena di sini adalah simple present tense without s to s, simple present tense with s. Oke, sekarang di sini happy. Oke, happy tadi kata apa kelasnya? Adjective. Unhappy adjective juga, tapi kelasnya tidak berubah. Sekarang meaningnya happy, bahagia. Unhappy, positive meaning, and negative meaning. Berarti ada perubahan di meaningnya. Very good. Nah, ketika ada perubahan di meaningnya, itu berarti namanya derivational morpheme. Oke, so far so good? Very good. Ya. Now we go on to the syntax. Syntax. Bukan cinta, bukan cinta ya. Oke, I'm sorry. I'm going to call you one by one. I usually call my students in the present list in the middle of the study. Nah, kalau absen itu bisa di awal, bisa di tengah. Ya. If I call your name, please reply. I'm here. Present. Oke ya. Mr. Dede Sulaiman. I'm here. Lalu dia itu Aliyah. Oke, beliau madrasah. The next discussion is about syntax. Syntax, oke. Ini ada kelewatan. Oh, sorry, ini langsung sampelnya. Oke. Which the next? Mana selanjutnya? Anda cari selanjutnya belas. Belas tadi siapa yang baca? Oke, berarti next. What is syntax? Study of sentence structure and word order. Okay. And? Okay. How words combine to form Phrases and clauses. Okay. Clauses. Okay. Syntax adalah study of the sentence structure or word order. Okay. If we study about bahasa atau Indonesia language, we study about SPOK. SPOK. Saya belajar bahasa Inggris di kelas. I study English in the classroom. Nah, itu namanya susunan kalimat. Kalimat ini berasal dari mana? Where does the sentence come from? Dari satuan kata I. I itu kan pronoun. Apa pronoun itu? Katakan I study. Study. Verb. English. English. Nama pelajaran. Noun. In the classroom. Okay. In the classroom, how many words? 3, very good. In sebagai preposition. The ini namanya fungsional atau di dalam apa namanya podcast namanya artikel ya, artikel the, artikel an. Oke, classroom. Now I'm not going to point you out. Ya, saya tidak akan menunjuk sama-sama. But this is based on our game. Ya, berdasarkan game kita. Siapa yang salah, dia yang mengerjakan. Saya ada dalam 3 papers that you need to analyze about
morphology and syntax. I'm going to revise my instruction. Saya akan kembali instruksi saya. If I say jump forward, you jump backward. Jika saya bilang jump forward, akan meloncat ke depan dan harus meloncat ke belakang. Jika saya berkata jump backward, meloncat ke belakang, kalian harus meloncat ke belakang. Gampang ya? Mudah-mudahan ada yang salah, tidak ada salah. Oke, are you ready? Oke, jump backward. Kalian masih nunggu nanti. Nanti kalau yang terlambat ada lagi. Jump backward. Jump backward. Jump. Good. Back to your chair. Okay, let's be the first. Siapa yang jadi yang pertama? Pertama ini mungkin yang paling gampang. Itu yang paling gampang. Let's be the first. Oke, nah kita akan bilang oke, kita silakan bertemu dulu. Nah, yang saya kembali. This is your paper. Whiteboard. Oke, coba dibaca ini. Baca ya. Katanya, yang kata dulu. Agreement itu adalah sebuah kata. You can write on the whiteboard this agreement, then determine, tentukan prefixnya apa, suffixnya apa, terus kata dasarnya apa. Yang lain membetulkan dan koreksi ya, jangan menyalahkan ya. Free or down, kita mesti pilih free or down. Oke guys, this word consists of two morphemes. Three morphemes. How many morphemes? Morfemnya ada berapa? Morfemnya ada berapa? Ada dua ya. Jadi kan dia ada dua morfem. This sama men. Ini ada berapa? Wah, ini apa itu? Beri. Kata dasarnya adalah beri. Hurufnya ada oke. Terus baunya sebagai awalan atau akhiran? Apa tadi awalan? Prefix. Terus mennya sebagai suffix. Very good. Oke, next. Dan sudah? Sudah ya? Belum. Okay, I'm going to count down from 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 and a half, 4 setengah, 4 and quarter, 4 seperempat, 3, 2, okay, stop. I want one of you to present which bound morphemes are there in the short story of Prophet Muhammad. Okay, it was the person that should present. Okay, and set up, and please read one by one the words that consist of one morphemes. Okay, please. Considered. Received. Dari kata receive. Sama pas semua. Namanya short story itu kan simple pas ya. Revelations. Jadi ada zaman. Oke, S-nya ya. Noun. And next. Is
Islams. Oke, Islams ya. Possessive pronoun. Pronoun kata ganti ada kepemilikan. Di garis tiga kira-kira the third line ada. Selain translation, basis dari kata base. Nah, Islams. Next, basic dari kata face gitu. Dan position dari kata opposite. Nah, oppo ya, oppo is oppo ya. Opposite. Very good. Next, migrated from migrate. Good. Next, oke, kata marking dari kata mark. Oke, that's mark. Next, beginning. Oke, from begin. Next, very good. Islamic from. Okay, what is the difference between Islamic and Islam? Islam signs now that this is kind of religion, type of religion. Islamic signs not at Jack. Very good. Terus ada kata? Ada kalau? Ada. Oke. Ini ada lagi? Ini kata? Letter. Udah benar ya. Return. Good. Unite. Unite from unite. Next. Establishing from establish. Next, religious. Apa? Religion. Apa religion? Religion itu bahasa ya, dunia. Religious, religion itu adalah perbedaan. Dasarnya sama. Ada political, politik. Next, Islam, Muslims. Okay, very good. What else? Okay, one. This is dan satu. Okay, nah, so next. Islam, teachings. Okay, teaching, action dari kata very good. Any questions so far? Nothing? Saya harap mungkin semua sudah paham ya. So far so good ya. Sejauh ini sudah paham ya. Okay. The conclusion before we study about the vocabulary, grammar, or before we master ya. We master vocabulary or grammar, we have to study about the microlinguistics like morphology and syntax. That's important for us ya. Okay, that is it. Our meeting today. Yeah, I'm so sorry I have mistakes. Yeah, to deliver these materials. Yeah, we will have some questions we need to discuss in the next meeting. Okay. Last, I like to say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But as usual, it's better to close our study by reciting surah Al-Asr. Yeah. Okay.